ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज भिडियो आम आपण मानक कहवाक जाऊँ 4 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि भाव में कटिबो ता सहित जदि आम ये आपण मानक कहबू कि ए दिन आपण किपरि सब्यस्त हेबो ता सहित क्यों क्यों क्षेत्र में आपण को फायदा मिलिबो क्यों क्यों जिनिस रे आपण को सावधानता अवलंबन करबा पई पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानक वीडियो रे कहबू आ वीडियो शेष रे आमे आपण मानक गोटे उपाय विषय रे कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आमर आपण मानक रिक्वेस्ट कि जदि आपण आम चैनल रे नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह आमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण को सर्वप्रथम पहुँचो। तो आसतु जानिबा केमिति रहइबो आपणक पई 4 तारिखर दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आपण मानकु कहबो कि फ्रेंड्स आज आपणकर आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल रहिबा पई जाउछि। आर्थिक लाभ पई आज आपणको विशेष भाव भल लाभ प्राप्त हेबो ता सहित व्यावसायिक संबंधित किंबा कौनसी बाहर कंपनी संबंधित कार्य रे आपणको विशेष भाव में बहुत भल धरणर लाभ प्राप्तिर जोग बनुछि। ता सहित जदि कहबा आज बाहर रु काम कार्य को लेकिन आपणकर कौनसी यात्रा मध्य होई पारे जहाँ आपणक पई अवश्य ही लाभदायक सिद्ध हेबो। एहा सहित जदि कहबा शिक्षा क्षेत्र रे विशेष भाव में आपणको अनुकूल परिणाम मध्य मिलिबो ता सहित उच्च शिक्षा पई प्रयासरत व्यक्ति माननकु अधिक लाभ मध्य ए दिन में प्राप्त हेबो। आपणकर ज्ञान रे वृद्धि हेबो ता सहित वरिष्ठ तथा जानमान्य लोकंक द्वारा आपणको अवश्य ही प्रशंसा प्राप्त हेबो ता सहित काम कार्य क्षेत्र रे आपण किछि प्रतिकरण मध्य करि पारंती जहाँ आपणक पई अवश्य ही बहुत भल सब्यस्त हेबो। ता सहित पूरा परिवार रे सब लोक माने काफी जोश रे नजर आसीबे घर परिवार रे हर्ष उल्लासर माहौल देखिबा को मिलिबो। ए समय रे आपण कौनसी प्रॉपर्टी विषय रे मध्य गभीरतार सह विचार करिवे एवं संभवतः आपण कौनसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती ता सहित धन धान्य अचल संपत्ति प्राप्ति पई मध्य दिन आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। एहा सहित जदि आमे विशेष भाव में कहबा तो आजिर दिनर टाइम आपणक पई मौज मजलिस एवं आनंद रे भरिके ही रहिबो काहेकि ना आपण जीवन पूरा रूप रे जी नेबे ता सहित आपणकर मनोबल एवं पूरा रूप रे आपणक उपरे आपणक काम प्रति पूर्ण रूप रे समर्पण भाव आपणक पई जदि कहबा विशेष भाव में नुआ उपलब्धि को प्रदान करिवो ता सहित आपणकर टिके भी परिश्रमर आपणको विशेष भाव में भरपूर फल मध्य प्राप्त हेबो जहाँ पई आपणको काफी खुशीर मध्य अनुभव हेबो। ता सहित एथिपई आज आपण विशेष भाव में समय सदुपयोग करंतु कारण आज आपणको बहुत भल धरणर लाभ प्राप्त होई पारे जहाँ पई आपणको काफी खुशीर मध्य अनुभव हेबो। आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि। जदि कहबा परिवारर माहौल आज खराब हेबार संभावना नजर आसुछि सेतिपई पारिवारिक स्थिति को अनुकूल बनैकी रखिबा पई जणे आउ जनकर परस्पर संबंध रखिबा बहुत अधिक रहिछि। ता सहित आपण साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हेबा सहित जणे जिम्मेदारी व्यक्ति मध्य अटंती सेथिपई आपण निजर घर परिवार प्रति भल भावना रखिकी जणे आउ जनकु जोड़िबा पई प्रयास करंतु। एहा सहित जदि आमे विशेष भाव में कहबा आपणको आपणकर कार्यस्थल को नहीं किछि असंतुष्टि भाव मध्य रही पारे काहेकि ना आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे आपणको यह लागिबो कि आपणको तार सेतिकी परिणाम मिलु नाही। ए कारणरू आपण केते समय पर्यंत निजकु परिवर्तनशील अनुभव करिवे। ता सहित जदि कहबा विशेष भाव में भूल लोगों संपर्क रे तथा भूल संगति रु दूर रहिबारे आपण प्रयास निहाती करंतु अन्यथा कौनसी प्रकार आर्थिक समस्यार आपणको सामना मध्य करबा पई पड़ी पारे। मानसिक अशांति सहित कार्य व्यवसाय रे आपणकर व्यवधान मध्य उत्पन्न हेबो मन रे परिवर्तन तथा कार्य योजना रे आपणकर बाधा मध्य उत्पन्न हेबो। तेणु सावधानता रखिबा आपणक पई अनिवार्य अटे। एहा सहित जदि आमे विशेष भाव में कहबा आपणकर स्वभाव आपणक पई ए दिन रे किछि प्रॉब्लम मध्य उत्पन्न करिवो। पिलांक उपरे अधिक अनुशासन रखिबा सेमानक पई प्रॉब्लम मध्य आनी पारे सेथिपई आपण निज स्वभाव रे
ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଚିଲାପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ତରତରରେ କୌଣସି ବି ନିବେଶ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣ ପାପା ଧାପି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ। ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତା ସହିତ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ୟାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଡିଲିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଆସାନୀରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାରବାର ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ ବନିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ହିଁ ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପୋଖରୀରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଘରର ଇଶାନ କୋଣରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।